Check na guys, anong mapang kita? Ano si John, oh? Wait, patay, ilaw, patay, flashlight. Magpatay, John. Patay, like sa ilaw. Patay man, John. Patay na. Secret Greenland Laboratory Sewers. Wa pa. Hello. Oh my God. Naman. Tingnan nyo yung mapa. At imakara ninyo. Oh God. Astig. Harap. Ano ba tao? Pinta ninyo. Harap. Makaroon? Escape. Ay, wait. Sa mapa may objective. Solve bell puzzles. Turn on generators. Di ba makakita din mo ron? Ay, pinta ninyo bakar guys. Ghost spotted! Pinta nyo yung flashlight. Ipatay nyo rin. Tayo guys ng health pack. Hindi importante. Kaya na makahirap pag makita baga. Bakar guys oh. Route? Ghost spotted! Ay, da. Black zone. Kasi naman kamalaga mo. Nakapao ng ibang singangumpan. Uy, binasa nyo kung alin. Ayaw galin no. Patay do ilaw. Hello? Check na guys, anong mapang kita? Ano si John, oh? Wait, patay, ilaw, patay, flashlight. Magpatay, John. Patay, like sa ilaw. Patay man, John. Patay na. Ba't ako batian? Narinig ko. Tapos ko gayin yung ano. Naka-volume, ano ko na. Hi, sinabi. Hi, Jen. Sino to? Ay, kita man ang galing. Hindi na nakita ka na makita kung patay. I don't know. Alin ka? Boiler room? Wait, check ko ano yan. Sa tingin ko, solve bells. I think turn on generators. Explore the area daw. Remember guys, kailangan natin ng health pack. At may key ako guys. What health? Oh, in case of emergency. Ginamit ko guys to... Aray Excuse me. Remember, patyan yung ilaw Sarap para? Kung... pwede man Bukan kung may ilaw. Di makita na, inanakita. Ba para mamatay ka kaya? Oh my God. Lige ko, una Lige. Nadlock tang. Ano para flashlight? Oh, ito kung taas. Di pa siya dito. Uy! Server termination daw. Server termination, what is that? Server termination. Pus. Ano na server termination? I don't know. Shh, pus. Kakamang dun sa taas sa ceiling. Ceiling mo ta? Ay, ito. Ala? Skip. Ay, wait. Don't skip. Ay, wait. Astig. Ano mo? What is that? Let's see. May ending sa mga let's see. And then get this place. Papakita at help pa.